Okay. Oke. Ya, Bapak Ibu, jadi ini menurut Prof. Tim ini yang dia lakukan, my way, his way gitu ya. Mungkin bukan the best way, bukan jalan yang terbaik juga, metode yang terbaik, but hari ini Prof. Tim mau share apa yang dia lakukan untuk kita semua, siapa tahu bisa digunakan. Yes, Tim. Oh. Okay, I will begin by providing some context about the university and the programs in which I teach. And at Brock University, there are two pathways for those students who want to become a teacher. Oke. Jadi di sini Prof. Tim memberikan sedikit konteks ya Bapak Ibu mengenai universitas di mana beliau mengajar dan program studinya. Di Brock University ada dua jalur bagi mahasiswa yang ingin menjadi guru pendidikan jasmani atau PE, Physical Education. Yes, Tim. The first way is what we call the consecutive pathway, and it involves students taking a 4-year bachelor's degree with a physical education related major. And at the completion of this degree, students can apply to enroll in a 2-year bachelor's degree in education. Oke, jadi jalur yang pertama disebut consecutive path or kalau di kita bilangnya berurutan bahasa Indonesianya ya. Jadi jalur ini Bapak Ibu juga bisa lihat di slide melibatkan mahasiswa untuk menempuh program sarjana bachelor's degree selama 4 tahun dengan jurusan yang berhubungan dengan pendidikan jasmani. Setelah menyelesaikan gelar ini, mahasiswa kemudian dapat mendaftar untuk mengikuti program sarjana pendidikan Bachelor of Education selama 2 tahun. Tim. The second way is what we call the concurrent path, and it is a 6-year double degree where students are accepted into the Bachelor of Education program upon enrollment in their first year at university. They have the same qualifications as those who take the consecutive pathway, but they take several education-related courses and have more school placements throughout their entire program. Oke, jalur kedua disebut concurrent path atau bahasa Indonesianya bersamaan. Jadi jalur ini merupakan program ganda atau double degree selama 6 tahun, di mana mahasiswa sudah diterima dalam program Bachelor of Education (BED) sejak tahun pertama mereka masuk universitas. Kualifikasi yang mereka peroleh sama dengan mahasiswa pada jalur konsekutif di atasnya tadi ya. Hanya saja mereka mengambil beberapa mata kuliah tambahan yang terkait dengan pendidikan, serta memiliki lebih banyak pengalaman praktek mengajar di sekolah sepanjang program mereka. And students in both pathways take many courses together during the first 4 years of the program. But some courses are offered only to concurrent students, and they focus on pedagogy and often include a practicum or placement experience. Ya, mahasiswa dari kedua jalur itu, konsekutif dan concurrent yang berurutan dan bersamaan, mengambil banyak mata kuliah bersama-sama selama tahun 1 sampai 4. Beberapa mata kuliah khusus hanya ditawarkan kepada mahasiswa jalur concurrent atau bersamaan. Fokusnya pada pedagogi dan mencakup pengalaman praktek, placement atau praktikum. Tim? The course that I'm going to talk to you about today is for students in the concurrent program, and they are in the 4th year of that program. The course that I'm going to talk about is called School-Based Teaching and Learning in Physical Education. Ya, jadi mata kuliah yang akan kita bahas bersama hari ini ditujukan untuk mahasiswa jalur concurrent. Jadi kita fokus hari ini untuk yang jalur concurrent pada tahun keempat mereka. Concurrent yang bersamaan ya Bapak Ibu. Dengan judul School-Based Teaching and Learning in Physical Education, pengajaran dan pembelajaran berbasis sekolah dalam pendidikan jasmani. Yes, Tim. So, in all of the classes that I teach about teaching physical education, I use an approach that is informed by something called a pedagogy of teacher education. And this is a conceptual and pedagogical framework that acknowledges the complex work that teacher educators do in teaching about teaching.
Oke, jadi konteksnya dulu, di dalam semua kelas yang Prof. Tim ajarkan di sana tentang pengajaran pendidikan jasmani, beliau menggunakan pendekatan yang didasarkan pada buku Pedagogy of Teacher Education by Logren 2006, halaman 5 sampai 6. Ini adalah kerangka konseptual dan pedagogis yang mengakui kompleksitas kerja dosen pendidik guru dalam mengajar tentang pengajaran. Tim. In a pedagogy of teacher education, John Lochran suggests that there needs to be explicit acknowledgement of some important factors that involve pre-service teachers or students and teacher educators or professors. Ya, di dalam Pedagogy of Teacher Education, Logren, penulisnya menyarankan bahwa perlu ada pengakuan eksplisit terhadap beberapa faktor penting yang melibatkan calon guru atau pre-service teachers dan dosen pendidik guru, maaf. Ya. Yeah, so first, pre-service teachers bring a learning agenda that includes learning about the specific content being taught, so physical education, but they're also learning about learning and they're also learning about teaching. Ya, jadi calon guru atau pre-service teacher tadi membawa agenda pembelajaran yang mencakup belajar tentang konten spesifik yang diajarkan, dalam hal ini pendidikan jasmani, belajar tentang pembelajaran, dan belajar tentang pengajaran. Tim. And teacher educators, therefore, need to bring a teaching agenda that involves them being explicit in how they are teaching about teaching. Ya, oleh karena itu, para dosen pendidik guru perlu memiliki agenda pengajaran yang terbuka dalam menjelaskan bagaimana mereka mengajar tentang pengajaran. So Lochran states that if students of teaching are to genuinely see inside teaching, then they require access to the thoughts and actions that shape such practice. They need to be able to see and to hear the pedagogical reasoning that underpins the teaching that they are experiencing. Ya, jadi Logren menyatakan bahwa jika para mahasiswa calon guru benar-benar ingin melihat ke dalam pengajaran, maka mereka memerlukan akses terhadap pikiran dan tindakan yang membentuk praktek tersebut. Mereka perlu dapat melihat dan mendengar penalaran pedagogis yang mendasari pengajaran yang sedang mereka alami. Tim. So this means that as I teach about teaching, I am very intentional about trying to provide explanations for my pedagogical decisions. I ask questions. I might think out loud. We explore alternative pedagogical choices and we integrate the students' experiences of learning with my perspectives about teaching. Ya, jadi ketika Prof. Tim mengajar tentang pengajaran, beliau secara sengaja memberikan penjelasan mengenai keputusan pedagogisnya dengan cara mengajukan pertanyaan, berpikir keras, thinking aloud, mengeksplorasi pilihan pedagogis alternatif, serta mengintegrasikan pengalaman belajar mahasiswa dengan perspektif beliau tentang pengajaran. Jadi ide utamanya adalah bahwa pengajarannya menjadi sebuah ruang untuk inquiry pedagogi bagi beliau dan mahasiswanya. Tim. Okay, so prior to students taking this course in their fourth year, they have taken many courses that would be common for physical education students probably anywhere in the world. For example, in first year, students take courses in anatomy, physiology, biology, socio-cultural foundations of movement, activity courses, and courses in child and youth studies. Oke, karena tadi mata kuliah ini disajikan di tahun keempat, jadi sebelum mahasiswa mengambil mata kuliah ini di tahun keempat, mereka sudah menempuh banyak mata kuliah pada umumnya yang diambil oleh mahasiswa pendidikan jasmani mungkin di seluruh dunia, itu yang dikatakan. Misalnya, pada tahun pertama mereka mengambil mata kuliah sebentar. Oke.
Misalnya, pada tahun pertama tadi ya, mereka mengambil mata kuliah anatomi, fisiologi, biologi, fondasi sosiokultural, mata kuliah aktivitas, serta kajian anak dan remaja. Tim. And in the activity courses at Brock, there is a focus on physical activity content that is taught thematically. For example, we would group together content like creative movement, educational gymnastics, target games, net and wall games, territorial games, and so on, each with an educational or pedagogical focus. Ya, jadi dalam mata kuliah aktivitas di Brock University Kanada, fokusnya adalah pada konten aktivitas jasmani yang diajarkan secara tematis. Jadi mahasiswa akan dikelompok-kelompokkan, dibuat grup itu untuk mempelajari di antaranya ritmik, gerak kreatif, senam edukatif, permainan target, permainan net atau dinding, permainan teritorial, dan sebagainya dengan penekanan pada aspek edukatif atau pedagogis. Tim. So we don't have courses or we don't teach courses in single sports like badminton or soccer or volleyball. The principles of those sports would be embedded inside broader thematic courses. Ya, jadi di sana tidak memiliki mata kuliah khusus seperti bulu tangkis, sepak bola, atau voli. Prinsip-prinsipnya dimasukkan ke dalam mata kuliah permainan yang lebih luas. Tim. And in their third year, students take an introduction to physical education teaching methods. That is a prerequisite for the course that I teach and that I'm going to talk about today. Oke. Pada tahun ketiga, mahasiswa mengambil mata kuliah pengantar metode pendidikan jasmani, metode pengajaran ya, pendidikan jasmani yang menjadi prasyarat untuk mata kuliah yang diajarkan oleh Prof. Tim yang hari ini akan kita bahas. Tim. So, the course that I am speaking about today is designed as an opportunity for students to study ways in which appropriate and effective pedagogical approaches can be used to prioritize how we provide students with meaningful experiences in physical education relative to the aims and objectives of the Ontario Health and Physical Education curriculum. Oke, jadi mata kuliah yang hari ini beliau share dirancang sebagai kesempatan bagi mahasiswa untuk mempelajari cara-cara di mana pendekatan pedagogis yang tepat dan efektif dapat digunakan untuk memprioritaskan pemberian pengalaman yang bermakna kepada siswa dalam pendidikan jasmani sesuai dengan tujuan dan sasaran kurikulum PJOK di Ontario, Kanada. Tim. Yeah, the four strands or themes of the Ontario curriculum are movement competence, active participation, social and emotional learning, and healthy living. And we explore these in a variety of practical teaching situations at the university and in the schools and community, in our local community. Ya, kurikulum penjasnya di Ontario seperti apa? Jadi dibagi dalam 4 ranah dalam kurikulum. Pertama, kompetensi gerak, kemudian partisipasi aktif, pembelajaran sosial dan emosional, serta hidup sehat. Dan di sana mereka mengeksplorasi hal-hal ini dalam berbagai situasi pengajaran praktis, baik di universitas maupun di masyarakat. Tim? So the objectives for the course are for students to be able to engage with and apply theoretical concepts of physical education pedagogies, for example, teaching strategies and approaches that support achievement of various outcomes, lesson and unit planning and assessment. And we do this in course assignments, class discussions, and practical activity experiences. Ya, jadi tujuan pembelajarannya di akhir kuliah, mahasiswa dapat yang pertama terlibat dan menerapkan konsep-konsep teoritis pedagogi pendidikan jasmani, misalnya strategi dan pendekatan mengajar yang mendukung pencapaian berbagai capaian pembelajaran, perencanaan pembelajaran dan unit, serta asesmen. Dalam tugas kuliah, diskusi kelas, dan pengalaman laboratorium. Tim. Another objective is for students to develop an awareness of how to enact strategies to prioritize meaningful experiences for students.
Ya, tujuan berikutnya adalah mengembangkan kesadaran tentang bagaimana menerapkan strategi untuk memprioritaskan pengalaman yang bermakna bagi siswa, tim. Another objective is for students to reflect upon the theory and practice of physical education pedagogy. Merefleksikan teori dan praktek pedagogi pendidikan jasmani. And the final objective is for students to become prepared to transition into their professional training degree to become a health and physical education teacher, because at the end of this course, they will go into their 5th year of their Bachelor of Education degree. Ya, dan yang terakhir siap untuk bertransisi ke pendidikan profesi Bachelor of Education untuk menjadi guru pendidikan kesehatan dan jasmani. Karena ini di tahun keempat, setelah ini mereka akan masuk di tahun kelima untuk mengambil yang profesinya untuk Bachelor of Education. Tim. So the main themes of the course are focused on pedagogical methods, and especially around teaching students how to plan for the short term, the medium term, and the long term. Ya, jadi berikut adalah tema mata kuliah untuk tahun keempat. Tema-temanya difokuskan pada metode pedagogis, khususnya di seputaran perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang. Ya, bisa dibaca di slide di sini, memprioritaskan pengalaman yang bermakna, meaningful experiences, progresi konten, pembelajaran unit tahun dan merancang tugas-tugas, model dan strategi pedagogis, asesmen, perencanaan unit, dan perencanaan pembelajaran. Tim. So the course runs across a 12-week term. And during each week, there is a 1 hour in-class lecture that is focused on foundations of pedagogy, for example, planning, instruction, and assessment. Ya, jadi jangka waktu untuk mata kuliah ini adalah 12 minggu. Setiap minggu ada kuliah tatap muka selama 1 jam yang memfokuskan pada landasan pedagogi, misalnya perencanaan, instruksi, dan asesmen. Tim. And in addition to the lecture, in the first 4 weeks, there is a 2 hour practical class where contemporary physical education practice is modeled by a teacher educator, modeled by me. For example, I might teach a class where I model how to use cooperative learning to teach dance and integrate meaningful PE into this approach. Ya, jadi selain kuliah, pada minggu pertama sampai keempat ada kelas praktek selama 2 jam, di mana praktek pendidikan jasmani kontemporer diperagakan oleh seorang pendidik guru. Dalam hal ini, Prof. Tim mencontohkan sendiri. Sebagai contoh, dia mengajar suatu kelas dengan memodelkan bagaimana menggunakan cooperative learning untuk mengajarkan senam irama atau tari, dance, ya, dan mengintegrasikan meaningful PE ke dalam pendekatan ini. Tim. In weeks 5 to 8, we continue with the 2 hour practical class, but instead of me doing most of the teaching, students engage in peer teaching. And we usually do groups of 2 who teach approximately 8 of their peers. And what's really important is that this is not evaluated or assessed. Mhm. Oke, pada minggu ke-5 sampai ke-8 dilanjutkan dengan kelas praktek 2 jam. Tapi kali ini bukan pendidik gurunya, bukan dosennya ya yang mengajar, bukan Prof. Tim yang memberikan contoh, tetapi mahasiswa terlibat di dalam pengajaran peer teaching. Ya, peer teaching, sejawat. Kelompoknya terdiri dari 2 orang yang mengajar sekitar 8 teman sekelas. Dan yang paling penting ini tidak dievaluasi, tidak dinilai. Tim. So this non-evaluative element is really important because it encourages students to take risks by trying to teach new content, use new pedagogies, and use their experiences as a reflective opportunity to learn about teaching without the threat of being marked on something. Ya, jadi unsur non-evaluatif ini penting karena jadi mahasiswa didorong untuk berani mengambil resiko, mengajarkan konten yang baru, menggunakan pedagogi baru, dan memanfaatkan pengalaman tersebut sebagai kesempatan reflektif untuk belajar tentang pengajaran.
Tadi Prof Tim menambahkan tanpa ancaman gitu ya untuk wah dinilai nih, dinilai. Jadi mereka takut gitu. Enggak, Tim. And in weeks 9 to 12, we stop teaching the practical classes and students are placed in small groups into a teaching placement in local public schools. And they're encouraged to observe placement teachers and to try teaching. And again, this is not evaluated. Ya, lanjut pada minggu 9 dan 12, kelas praktek dihentikan yang di kampus. Kemudian mahasiswa bersama kelompok kecilnya akan menjalani praktek mengajar di sekolah negeri lokal, di sekolah-sekolah lokal di sana, dan lagi-lagi ini tidak dievaluasi. Tim. And just one thing to add is that they have several teaching placements that are evaluated in years 5 and 6. Oke. Untuk mungkin kan jadi bertanya-tanya ya, terus dinilainya kapan? Kita ambil nilainya kapan? Nah, ada pengalaman mengajar untuk mahasiswa di sekolah-sekolah sekitar kampus yang dinilai pada tahun kelima dan keenam ketika nanti mereka mengambil profesi. Tim. Okay, so in the teaching placement, we expect students to teach a minimum of 2 physical education lessons to a class in a school. Oke, dalam praktek mengajarnya di masih tahun keempat tadi ya, mahasiswa diharapkan mengajar minimal 2 sesi pembelajaran pendidikan jasmani di satu kelas di sekolah. And Tim. students are placed in a school in groups of 2 to 3, so they become their own small learning community. Ya, mahasiswa ditempatkan di sekolah di dalam kelompok-kelompok kecil, 2 sampai 3 teman sekelas. Jadi mereka membentuk satu komunitas belajar mengajar. Tim. And in their placements, students observe their supervising teacher teaching approximately 3 lessons, and they also observe each other's teaching. And then any ensuing discussions that they have with their supervising teacher or their peers about the observation, they then include in a teaching journal for reflective analysis and commentary, and that is evaluated. Oke. Evaluated by By me. oke. Yeah, the teaching journal is evaluated. Oke. Dalam penempatan tadi, penempatan di kelompok kecil tersebut, mahasiswa akan mengamati supervisor mereka sekitar 3 kali sesi pembelajaran dan saling mengamati pengajaran teman sekelompok. Nah, setiap diskusi lanjutan yang dilakukan dengan teman sejawat tentang hasil observasi harus dimasukkan ke dalam teaching journal masing-masing. Jadi setiap mahasiswa punya teaching journal untuk dianalisis secara reflektif dan diberikan komentar. Nah, teaching journalnya ini dievaluasi, jadi diberikan nilai oleh Prof. Tim. Oke. Tim. In Canada, a lot of the time at university, attendance is not mandatory. Students can come if they want. But do you want to say that, Priska? And then, Ya. okay. Ya di Kanada mahasiswa agak semacam dibebaskan gitu ya. Kalau mereka nggak mau datang nggak apa-apa gitu. Jadi mereka bisa datang ketika mereka mau berlatih. So they just come when they want to practice. Almost, yeah. Oke. Oke. Yeah. Ya They mereka pay a lot of money. They pay a lot of money to do that. ya. Oke. But I have a requirement in the course Hmm. that students need to come to at least 80% of all the classes Ya. in order for them to be able to go into a placement. Alright. That's actually the same that we have here, 80%. Okay. Ya. Okay. Jadi, tapi Prof. Tim, jadi karena di sana mahasiswa kayak nggak di absen gitu ya. Tapi jadi Prof. Tim membuat kebijakan bahwa mahasiswa harus menghadiri minimal 80% perkuliahan dan praktikum untuk dapat ditempatkan di sekolah. And the reason that I attach this attendance expectation is so that I can be assured that students have learned the key principles of teaching and about being professional.
Ya, alasan adanya persyaratan ini tadi yang 80% minimum kehadiran adalah agar Prof Tim dapat memastikan bahwa mahasiswa telah mempelajari sejumlah prinsip utama tentang pengajaran dan profesionalisme. Jadi dia membuat peraturan sendiri. Yes, Tim. Okay, so I have spoken a little bit about how the peer teaching is not evaluated, but I do a lot of evaluation, and that is included here. Oke. Ya, jadi tadi kan beberapa yang dijelaskan yang baik di kampus maupun di sekolah ketika praktek di tahun keempat tidak dievaluasi. Tapi di mata kuliah ini Prof Tim menilai ini adalah asesmennya, poin-poin penilaiannya. Yes, Tim. Okay, so the evaluation is broken down in the way that you see on the slide there. So, firstly, students are assessed on their daily work, and that includes attendance, participation, engagement in the lecture and in the activity class. And this component feeds into that criterion of being in class 80% of the time. Oke, jadi yang pertama adalah tugas harian, ini 20% mencakup kehadiran, partisipasi, typo dikit ya, keterlibatan dalam kuliah dan aktivitas kelas, kemudian tingkat kehadiran, attendance, participation, keaktifan di dalam proses perkuliahan, dan aktivitas di kelas, yang hal ini berhubungan dengan tadi, persyaratan kehadiran 80% sebelum penempatan. Tim. Second thing is they submit a brief vision statement, which gives them the opportunity to articulate their beliefs and their priorities, which they learn as being important in the planning process. Ya, berikutnya adalah pernyataan visi singkat, 5%. Menarik ya ini ya. Jadi ini memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk merumuskan keyakinan dan prioritas mereka yang dipelajari sebagai hal penting dalam proses perencanaan. I think this is what we still don't have here. Okay. I think it's important ya. Okay. Oke, Tim. Next is students engage in a critique of a PE resource that they find online, and this is done in a small group. These resource critiques are then shared with the class so that the whole class has access to a number of resource critiques that they all could use in their teaching. Ya, kemudian kan sebagai dosen kadang kita memberi tugas ke mahasiswa ya untuk cari sumber teori, baca buku, baca jurnal gitu-gitu. Nah, ini yang dilakukan di dalam kelompok kecil. Jadi, mahasiswa yang sudah menemukan sumber dari literatur kemudian diminta mengkaji apa yang sumber dari literatur yang sudah mereka dapat secara daring. Kemudian hasilnya itu dibagikan atau di-share kepada teman-teman sekelas sehingga seluruh kelas itu memiliki akses kepada berbagai kritik sumber teoritik yang dapat digunakan dalam pengajaran mereka. Jadi maksudnya melatih juga critical thinking from the students dari mahasiswa supaya mereka juga nggak langsung mentah-mentah percaya gitu ya untuk sumber teori yang ada di literatur, apalagi yang didapatkan online. Sekarang semua juga mostly online, tetapi mereka try to have critical thinking. Yeah, I'm just explaining a bit. All right, Yeah, Tim. that's okay. Yeah. And throughout the course, students prepare a teaching journal. And they are expected to make entries related to the times that they are peer teaching, to include observations of their teaching that their supervising teacher might do on their placement. And they also are expected to submit reflections from their own teaching during the school placement. So this is how they are accountable for going out and doing a solid job in their placements. Ya, selanjutnya adalah jurnal mengajar. Tadi ya teaching journal dan ini diberi bobot 25%. Jadi ini disiapkan selama penempatan di sekolah, berisi entry isiannya mengenai pengajaran sejawat. Jadi tadi peer teaching, kemudian observasi terhadap guru pembimbing dan refleksi dari pengalaman mengajar sendiri. I just want to clarify one thing. The supervisor is the teacher from the school? Yes. Oke. Ya, jadi
Kalau di kita kayak guru pamong gitu ya, guru pamong di sekolah, mereka yang observasi juga itu dimasukkan dalam hasil observasinya dimasukkan di dalam jurnal mengajar. Yeah. And this assignment sometimes looks like a portfolio. Oke, ya semacam portfolio gitu. Uh, Oke. and the last one is their major assignment, which is a unit plan. And this is done in a small group. And they apply a number of principles about planning lessons that they have learned throughout the course. Oke. Kemudian tugas utamanya adalah yang terakhir ini mengenai perencanaan unit. 35% bobotnya dan ini dilakukan dalam kelompok kecil. Ini mahasiswa menerapkan sejumlah prinsip yang dipelajari sepanjang mata kuliah. Quick question. So for the daily assignment Mhm. and the vision statement, and Mhm. also teaching journal are Mhm. individual, Correct. and then the other two are in groups. Yes. Oke. Ya, jadi untuk asesmennya ini yang tugas harian, pernyataan visi, dan jurnal mengajar itu nilai individu. Untuk yang pernyataan visi dan kritik sumber teori dan perencanaan unit dilakukan dalam kelompok kecil. And the reason for doing small group work is to try to have them learn about the benefits of working as a community when you're teaching. Oke. Penilaian dalam kelompok itu supaya mereka merasakan bagaimana bekerja di komunitas gitu. Jadi mereka juga punya teman-teman, rekan sekerja gitu dan bekerja bersama. Do they also have chance to give score to each other? Not a score, but when they are peer teaching, they give feedback, verbal feedback to each other, and they write about that to put in their teaching journal. Oke. Jadi antar sesama anggota kelompok tidak memberi nilai, tetapi memberi masukan, feedback, dan itu juga dimasukkan di dalam teaching journal. Oke. Okay. So there are no required textbooks for this course. Over the last 5 years, I have changed my approach from using textbooks, and now I rely a lot on blog posts and podcasts, which students tend to find more engaging, more contemporary, more relevant. And often this is because blogs and podcasts provide lots of practical examples that they can access and use. Oke. Jadi untuk materinya, bacaan dan materinya untuk mata kuliah ini di tahun keempat tidak ada buku teks wajibnya. Ya, tidak ada buku teks wajib untuk mata kuliah ini. Prof. Tim mengatakan selama 5 tahun terakhir dia sudah berganti dari menggunakan buku teks ke lebih banyak mengandalkan postingan blog dan podcast. Karena biasanya blog dan podcast itu dianggap oleh mahasiswa lebih menarik, lebih kontemporer, lebih relevan. Seringkali karena banyak menyediakan contoh praktis yang dapat mereka akses dan gunakan. Anak-anak zaman now. Oke, next. I also share all of my teaching materials that I use with my students so that they can see into my teaching and the ways that I integrate theory and practice. But I also make clear to them that my plans are for university students, not for children. So they need to be adapted and Ya. changed. Ya, because it's different level. Yeah. Ya, jadi Prof. Tim juga membagikan semua materi pengajarannya. Jadi misalnya hari ini mengajar apa slides-nya gitu ya, di-share kepada mahasiswanya. Sehingga mereka dapat melihat see through kayak, oh caranya Prof. Tim mengajar seperti ini. Tapi, dan bagaimana Prof. Tim mengintegrasi teori dengan praktek. Tetapi juga Prof. Tim katakan harus disadari bahwa ini yang saya siapkan untuk mengajar kalian, kalian mahasiswa gitu. Bukan nanti kan kalian prakteknya ngajar anak SD, jadi itu beda. Jadi kalian bisa mengadaptasi sesuai dengan tujuan atau usia siswa yang kalian ajar. Next. Tim. Yep. Okay, so this is a snapshot of what 4 weeks of work looks like in this class. And in this table, you can see a breakdown of the lecture content in the second column, Mhm. the practical class content,
which would be done in the gymnasium, which is in the third column, Mhm. the readings and materials, which is in the fourth column, and those links are blogs and podcasts. And then in the column on the right, I have any major tasks that might be due for that week. Oke, jadi untuk outline-nya dari kelas ini di minggu ketiga sampai keenam ya, kurang lebih seperti ini. Bagaimana 4 minggu perkuliahan dapat dilihat. Di kolom pertama itu tanggalnya, minggu-minggunya juga. Kemudian di kolom kedua ada rincian isi kuliah. Jadi isi kuliahnya apa saja? Ada strategi mengajar, model instruksional, kemudian metode pedagogi, tugas, dan unit planning. Kemudian di kolom ketiga ini isi kelas prakteknya seperti apa. Dan juga mereka ada peer teaching ya, peer teaching 1 dan 2. Kemudian bacaan dan materi ada di kolom keempat, yang ini lengkap dengan linknya. Kemudian di kolom yang kelima itu tugasnya. Jadi tugas yang dia harus dilakukan apa? Kayak ini for example resource critic. Jadi kayak dari bacaan atau materi yang diberikan mungkin ada kritik tadi ya. Ada poin untuk mereka memberikan kritik juga dari materi online yang didapat dan ada deadline-nya. Dikumpulkan di tanggal 7 gitu. Alright, Tim. So, one of the areas that we focus on a lot in this course and that I have changed in the past few years is how I teach about planning. Specifically, I have shifted away from teaching about planning by relying primarily on working with the products of planning, so students filling in a blank lesson plan template, and I've moved towards teaching through the processes of planning by explaining the questions and processes that I ask myself while I am planning units and lessons. Oke. Nah, pada minggu ke-6 sampai 12 ini yang menarik menurut saya. I think it's interesting. Salah satu area yang difokuskan oleh Prof. Tim dan dia coba ubah dalam beberapa tahun terakhir adalah cara beliau mengajar tentang perencanaan, about planning. Secara khusus, beliau telah bergeser dari mengajar tentang perencanaan, planning, dengan utamanya mengandalkan produk perencanaan. Jadi eh bukan terus ngasih template kosong gitu ya, mahasiswa mengisi template RPP kosong, tetapi beliau mengajar melalui proses perencanaan. Jadi beliau mengajarkan, menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang beliau ajukan pada dirinya saat merencanakan. Jadi lebih menekankan kepada proses membuat produk perencanaan itu sendiri. Tim. Okay, and the reason that I made this change was based on self-study research that I did with my colleague Alex Becky, and which can be found at the reference that you see there on the slide. This has resulted in allocating 4 classes where I try to model the processes of planning. Ya, jadi perubahan ini yang tadi dilakukan didasarkan pada studi reflektif yang dilakukan bersama Alex PK dan dapat dibaca pada referensi dalam slide. Ada di sini ya referensinya 2023 Teaching about Planning in Pre-Service Physical Education, Teacher Education, a Collaborative Self-Study. Dan ini yang diintegrasikan di dalam 4 kelas yang Prof. Tim ajar. Tim. So, in those classes, rather than simply asking students to fill in a blank lesson plan template, which is what I used to do, now I try to model how I would plan a unit of work and the lessons within that unit. I try to explain the parts of my process, and then I ask students to engage in those processes themselves for a unit plan, which they submit as part of their final assignment. So I try to follow the method of I do it, now you do it. Oke. So, jadi hal ini tadi hasil refleksinya dan yang sudah dia coba lakukan sekarang menghasilkan alokasi
4 kelas tadi yang dimana beliau memodelkan proses perencanaan. Jadi di dalam kelas tersebut bukan hanya menggantikan ya. Jadi daripada bukan meminta mahasiswa mengisi template RPP kosong seperti yang tadi dibilang, tapi beliau mencoba memodelkan bagaimana beliau merencanakan sebuah unit pembelajaran. Jadi beliau berusaha menjelaskan sebagian proses yang dia lakukan, kemudian dia meminta mahasiswa untuk terlibat dalam proses tersebut untuk merencanakan suatu unit pembelajaran yang kemudian akan mereka kumpulkan sebagai bagian dari tugas akhir mereka. Gitu. Jadi di sini dibilang I do, you do. Saya lakukan, kamu juga lakukan. So the lesson plan classes are roughly guided by us together, myself and the students together, going through the following questions. Ya, jadi yang tadi dikatakan untuk mengajarkan perencanaan itu melalui tadi kan pertanyaan-pertanyaan ya yang dia tanyakan ke dirinya ketika mau membuat perencanaan pembelajaran. Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya. Tim. The first question, and the most important, is who? Who am I teaching? And where? So, what is the context? And Mhm. what opportunities for physical activity can students access at the school and in their local communities? Ya, jadi dua pertanyaan pertama, who and where? Siapa, di mana, siapa yang saya ajar, konteksnya apa, kesempatan aktivitas jasmani apa yang dapat diakses siswa di sekolah dan di komunitas itu gitu. Jadi saling terkait. Next question. Yeah. And I should say that at this stage of the course, students have also begun their placement, so they can imagine themselves being in the school with those children. Okay, the placement is decided by you or they Yes, can. yes, and an experiential education coordinator. Oh, oke. Jadi untuk placementnya di yang bagian pertama ini mereka udah tahu mau ditempatkan di mana. Nah, jadi yang menentukan ada koordinatornya. Ya, kalau kayak di kami ada koordinator field practice untuk di sekolah, PPL di sekolah gitu. Nah, jadi yang menentukan dari pihak kampus ada koordinatornya. Oke, tim. The next question is why. So we ask students to think about their priorities. What are children's priorities and interests? And how and where are these located in the official curriculum documents? Oke, pertanyaan berikut yang harus diajukan ketika merencanakan adalah mengapa. Ini yang diajarkan ke mahasiswa juga ya. Jadi mahasiswa diminta untuk semacam pertanyaan refleksi ya. Prioritas saya apa sih? Itu. Apa prioritas dan minat siswa? Karena tadi di awal sudah mendapat gambaran untuk audiensnya. Jadi mau mengajar siswa yang mana, di mana lokasi sekolahnya, fasilitasnya mungkin apa saja juga berpengaruh gitu. Jadi prioritas dan minat siswa apa? Bagaimana atau di mana hal-hal tersebut tercantum di dalam kurikulum gitu. And students often use their vision assignments that they submitted earlier in the year to help them answer this question. Oke. Oke. Jadi tadi kan ada tugas juga untuk merumuskan visi ya. Jadi masing-masing sudah mempunyai visi. Nah, ini juga bisa saling terkait dengan mereka menjawab bagian ini untuk tahu prioritas mereka apa dalam mengajar. Tim. The next question is what? And this is where they would ask themselves, well, what would the content involve? What activities, sports or games or dance or gymnastics would they be doing? And what might a unit look like and how would it be structured? Ya, kemudian setelah mengapa, pertanyaannya adalah what, apa gitu. Apa saja nih yang akan tercakup di dalam konten? Konten olahraga apa, aktivitas fisik seperti apa, kemudian seperti apa bentuk unitnya, bentuk unit atau bab ya, topik seperti apa, dan bagaimana strukturnya, bagaimana ini akan diturunkan di dalam struktur kurikulum. And Tim. the final question is how. And this is where students start to identify
pedagogical strategies or curriculum models that they could use to teach that content and achieve the goals that they have set out. Ya, kemudian yang berikutnya adalah how, bagaimana. Jadi strategi pedagoginya seperti apa, model pembelajaran apa yang bisa digunakan untuk mengajarkan yang tadi, poin apa yang di atas. Tim. And so, in this way, students learn about planning by doing planning alongside me. And this feeds into their final major assignment. And they're also encouraged to ask their supervising teachers in the schools to see if they can see their plans, ask about their planning processes, and offer feedback. Oke, jadi dengan cara ini mahasiswa belajar melakukan perencanaan bersama dengan dosennya. Dalam hal ini dengan Prof Tim dan juga terintegrasi ke dalam tugas akhir mereka. Tadi kan tugas akhirnya juga ini bagian dari apa yang mereka lakukan untuk tugas akhirnya. Mereka juga didorong untuk meminta saran kepada supervisor atau guru pamong, guru pembimbing di sekolah masing-masing tempat mereka praktek untuk melihat planning yang sudah mereka buat, melihat rencana mereka, menanyakan proses yang mereka lakukan, mungkin ada minta masukan gitu ya, dan kemudian memberikan umpan balik. So the feedbacks are from the supervisors, right? Yes. Ya. Jadi kemudian guru pamong atau guru pembimbing di sekolahnya juga bisa memberikan umpan balik gitu. Jadi mereka punya dapat masukan juga dari supervisor atau guru pembimbing di sekolah. Tim. So this is a big change for me from how I used to do things in the past, because previously I taught about lesson and unit planning as a very clean and linear process. But this new approach that I engage in shows the complexity and the non-linearity or messiness of doing unit and lesson planning. I make mistakes. There are times when I don't have an answer, or I'm confused, or I don't understand, but we try to work through those moments together. And I think this better reflects the realities of teaching. Ya. Ya, jadi ini merupakan perubahan besar juga untuk Prof Tim karena di masa lalu perencanaan pembelajaran itu dipresentasikan ya sebagai sebuah proses yang clean, tadi dia bilang rapi dan linear gitu. Tetapi pendekatan yang baru ini justru menunjukkan kompleksitas, unlinearity, sifat tidak linear dari perencanaan pembelajaran, serta berbagai cara di mana perencanaan yang baik dapat dilakukan dan pelajaran yang baik dapat tercapai. Tadi dia tambahkan dia juga mengalami masa-masa kebingungan gitu. Ada masalah ini, mungkin dari apa yang ditemukan di sekolah, kemudian masukan dari guru pamong gitu. Tapi jadi dengan dia mengajarkan ini ke mahasiswa di dalam proses perencanaan, mereka kemudian mencoba fix together, cari solusi sama-sama nih untuk yang ini seperti apa masalah yang muncul. Tim. Okay. Terima kasih, Priska, and to Charlie for inviting me. And I hope that this has given a small glimpse into how I teach, just one way. Yes, thank you very much, Tim. I think it's very rich, and thank you for sharing your experience. So you've been doing it for 5 years? 15. 15? Yeah. I mean this new model, like Oh, and 3 or 4 years. Yeah, maybe 5. Yeah, maybe 5. 5. Oke. Ya, jadi menarik ya Bapak Ibu semua, kita mempelajari satu hal baru, apa yang Prof Tim share hari ini mengenai bagaimana mengajar mahasiswa yang mengajar gitu kan, karena program studi pendidikan jasmani di mana kita mengajar itu mengharuskan kita mempersiapkan mereka sesuai dengan profil lulusannya untuk menjadi tenaga pendidik atau pengajar di bidang pendidikan jasmani di masa depan. Baik, kita masuk dalam question and answer session di sesi diskusi, maaf. Oke, sudah ada yang angkat tangan, jadi baik saja langsung saya berikan untuk Prof Tandio. Silakan, Prof. Oke, terima kasih Priska. Hello tim. Hello.
My name is Tandio Rahayu. I'm I'm sorry, well, thanks, Tandio. I'm sorry I'm not in a position to open my camera. Okay. I have two questions. The first one, you said earlier that the PETE student don't learn sport games like basketball, football, etc. Can you explain why? Will they not teach these games as a teacher in school? That's my first question. And the second one is, what kind of selection process is used in Canada or in your university for those people interested in becoming a PETE student? Thank you, Tim. Priska, did you want to translate those questions before I respond? Ya, sure. Okay. Jadi, Prof. Tandio, terima kasih untuk pertanyaannya. Ada dua. Yang pertama, tadi kan Tim bilang kalau di sana nggak ngajarin yang mata kuliah kayak volley, sepak bola gitu ya, langsung ke itu. Jadi, kenapa? Ini yang pertanyaan pertama ditanyakan Prof. Tandio ke Prof. Tim. Kedua, untuk proses seleksi. Proses seleksi mahasiswa. Ya, Calon mahasiswa di calon mahasiswa. PCKR. Oh, PCKR. Ya, maaf. Ya, PETE, Physical Education Teacher Education. Yes, physical education, teacher education. Okay. Okay, yeah. So we teach games and sports using the game categories from the Teaching Games for Understanding model. So Teaching Games for Understanding is a curriculum model for those people who might not be familiar. And rather than saying we'll teach students basketball, volleyball, badminton, similar games are grouped together. So when we teach students about how to teach sports, we teach them by focusing on the common tactics and principles across games. So games that have targets is one category. Games where there's a striking and fielding component, divided court games, and then territorial games, because the concepts are all together. So they will play soccer, but that might, rather than having 6 lessons of soccer, they might have one that is followed by a lesson in lacrosse or another territorial sport, and they try to understand or see the common tactics and principles. Priska, did you want to translate that? And would most people be familiar with Teaching Games for Understanding in Indonesia, in Indonesian, Pete? Teaching games For understanding, as it's a model. Yeah. I think so. For some of us, Okay. is already familiar with Yeah. that strategy. Thank you, Okay. Tim. Oke. Sorry. Oke, jadi jawabannya Prof. Tim, kalau di sana tadi Prof. Tandio bilang juga mungkin di sini kita sudah menerapkan untuk nggak spesifik ya, jadi untuk mata kuliah volley, kemudian basket, kemudian sepak bola gitu. Tetapi beberapa similar games, games-games yang sama itu dikelompokkan menjadi satu. Jadi contohnya tadi dia bilang territorial sports. Olahraga teritorial itu kemudian di situ masuk ada soccer, ada sepak bola gitu-gitu. Jadi yang memiliki taktik yang sama, konsep yang sama, prinsip-prinsip yang sama itu digabungkan menjadi satu mata kuliah. Di dalamnya nanti baru ada poin-poin yang lain. Itu kurang lebih seperti itu ya. Ya, Prof. Tandio. And then the second question about the selection process. Yeah, selection process. So it's different for the two pathways. For the concurrent pathway, which is the double degree, students apply from high school, and they need to have a graduating average at the moment above 85%.
So it's just on high school average. No interview process or anything like that. No For physical test. Sorry, Tim. No no, physical no, test. No. no, none Okay. whatsoever. No. Okay. For The other students one. in the consecutive pathway, the Okay. 4-year degree, Mm-hmm. the cutoff average is lower, Mm-hmm. and then they would need to apply to the Bachelor of Education at the end of their first degree, Mm-hmm. and they have to have, I think, a 75% average from the university. And places are very, very limited in the Mm-hmm. 5th and 6th year, but still no performance tests, primarily on academic grades, and sometimes they will take into account work experience with children. That would be the more important criterion than physical performance. Okay. Thank you very much, Tim. Yeah. Tim, can I ask first? So you said the 85 is the consecutive, is it? Concurrent. Oh, concurrent. Okay. Yeah. And the consecutive 75. It's about 75 from high school, and then they need to have a 75 through university as well. Oke. Alright. Jadi tadi yang pertanyaan kedua mengenai seleksian prosesnya, proses seleksi untuk calon mahasiswa yang mau belajar di program studi pendidikan jasmani atau PI di sana. Nah, tadi kan di awal dijelaskan ada dua model ya, ada yang berurutan, ada yang bersamaan. Nah, untuk yang jalur yang berurutan itu tadi dilihat pure dari nilai atau achievement yang didapat waktu SMA. Jadi dibilang ada 85%. Jadi tidak ada tes fisik ya. Tidak ada tes fisik untuk masuk di kuliah di situ. Kemudian yang untuk model yang satunya yang concurrent itu agak lebih untuk nilainya bukan 85% tapi 75%. Tetapi karena mereka ambil yang program ganda selama 6 tahun juga dilihat dari performanya dari tahun pertama sampai keempat. Itu harus 75%. Terus, jadi tidak ada tes fisik juga, tetapi yang lebih dilihat adalah pengalaman bekerja. Kalau mereka punya pengalaman bekerja dengan siswa. Tim, is that correct? So they will also be considered to be accepted, like enrolled to the university if they have experience teaching students with kids? Sometimes it changes. It Oh. changes depending on how competitive the program, the places are to get. Oke. Ya, jadi kadang-kadang juga itu menjadi salah satu pertimbangan gitu. Terima Oke, kasih, Priska. Terima kasih. ya sama-sama, Prof. Thank you, Baik, Tandia. we already have some Thank you. questions also, some questions also in the chat box. Pak Zasa Afnidar, ini ya ada pertanyaan, mau disampaikan langsung Pak atau saya bantu ini? Dari Mbak Priska saja. Nje, Masih. sekejap deh ya. So, wait. Right, so Tim, the question goes like this. What strategies has you implement to balance the use of technology as a learning medium with the potential for misuse by students? Interesting question. Yeah. Yeah, we use technology a lot in the lecture component. We tend not to use it a lot
when we are doing practical classes. One way that I have used it, and I try to model, is to use, for example, YouTube clips. I use a QR code Mhm. which links to a YouTube clip where someone might demonstrate a skill. As an example, I have some videos of an international rugby player Mhm. demonstrating a skill. And so students, as part of the lesson, would watch that. In terms of misuse Yeah. of technology, Mhm. is maybe that's about, how my Pete students might be on their phones in class. Yeah. That sort of, or looking on social media while I'm teaching. Mhm. To me, that's about professionalism. Hmm. And I try to give students a lot of autonomy. Mhm. And this is one thing with the attendance being somewhat optional, is if they don't want to be there, they don't have to be there. That is their choice. Okay. Okay. It's not an easy question, and there's not a perfect answer. And Yeah. I'm not satisfied with that answer myself, so I have some challenges. Yeah. Yeah. Okay. But like I think like what we concern, I mean I also concern related to technology right now is when for example we give them assignment, but then they will just use like ChatGPT or AI, the yeah. AI to answer it, and that's what Yeah, they will give to us. So yeah. it's challenging. Yes. So one way that some of my colleagues are using that, Mm, um, and I am probably going to start using it, mhm, is for some assignments, we say you can use AI, but you need to submit the prompts, that the questions that you asked AI, Yeah. submit what the AI tool gave you, Mhm. and then submit your version, which you have adapted based on that, and explain why you made some changes. So that's one way to do it. The Okay. other is to rely more on experiential and performative aspects, like the daily work requirements, Mhm. the teaching journals, and Mhm. those sorts of things, which are more experiential rather than a demonstration of knowledge. Sorry, Okay. Priska, that's a lot. Sorry. No, no, that's okay. Oke, jadi Pak Zaza ya, Pak Zaza. Ya, Pak dan Bapak Ibu semua, tadi related mengenai teknologi ya, teknologi seperti apa strategi yang digunakan Pak Tim, Prof Tim. Nah, Prof Tim tadi menyampaikan, saya rasa juga mungkin sama seperti yang kita lakukan sebagai dosen, kita memberikan referensi atau link-link yang mungkin bisa mereka saksikan. Tadi kan dibilang ada soal blog tadi ya, podcast juga, YouTube links gitu, video tadi yang dicontohkan international rugby player, kemudian dia share. Nah, terkait dengan misuse atau penggunaan teknologi yang kurang tepat, tadi Prof Tim pertama mikirnya mungkin kayak di kelas, misalnya mahasiswa main HP terus gitu ya. Nah, itu tadi dia bilang itu terkait dengan profesionalitas. Jadi dia juga tekankan ke mahasiswanya, eh, itu opsi ya. Jadi kita kembalikan ke mahasiswa. Kamu mau di kelas belajar atau di kelas cuman main HP terus? Kalau cuman main HP terus bisa keluar gitu. Jadi tadi memang ada syarat bahwa mereka harus 85% untuk kehadiran, tetapi kalau memang mereka memutuskan nggak mau atau nggak niat belajar di kelas, main HP terus, mending di eh,
didisiplinkan ya, diberi penekanan mengenai kalian harus profesional. Nanti kalau kalian kerja jadi guru, misalnya siswanya juga ribut sendiri seperti apa gitu. Jadi ditekankan mengenai profesionalitas. Yang kedua, tadi aku tanya tambahan, mungkin maksud misuse-nya dari Pak Zaza terkait penggunaan AI ya Pak. Karena anak-anak kita sekarang mungkin sudah familiar dengan ChatGPT, Gemini, Google yang lain lah, AI yang lain. Nah, cara atau strategi yang dilakukan oleh Pak Tim dan juga teman-temannya di Brook University, pertama, mereka harus mahasiswa diminta, kalau kalian pakai AI boleh, tetapi kalian harus mengumpulkan prompt-nya apa yang kalian ketik di awal waktu pakai AI. Kedua, habis itu AI-nya jawab apa. Jadi seperti merekam. Jadi jejak dari diskusi yang dilakukan dengan AI di ChatGPT atau di yang lain itu kemudian direkam, kemudian juga dikemukakan, lalu jawaban mereka apa? Mereka harus menyimpulkan dari yang disampaikan oleh AI itu dan menjelaskan kenapa mereka membuat atau memutuskan untuk menggunakan itu. Jadi, kalau ada jawaban-jawaban yang diberikan, itu tidak langsung diterima oleh dosennya, tetapi mereka juga diminta menjelaskan. Kayak kalau itu nanti mereka presentasikan misalnya. Jadi waktu presentasi kemudian dari dosen juga mengklarifikasi ke mahasiswanya itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, seperti materi yang disampaikan hari ini, dia juga menekankan kalau kayak tadi teaching journal itu kan salah satu yang mereka harus tulis. Itu akan memberikan mereka pengalaman yang lebih bermakna daripada cuman sekedar minta mereka untuk sharing knowledge. Kadang kan kalau yang mereka cari info-infonya di AI itu cuman dari pertanyaan kita kan, pertanyaan dosen seperti apa, kemudian mereka ketik, cari di AI, terus jawabannya apa, kemudian mereka kasih jawaban ke kita bener gitu. Tapi kan kita tujuannya mau ngecek apakah itu sesuai benar-benar mereka paham konsepnya atau cuman biar sekedar bisa jawab aja gitu. Itu sih yang saya tangkap. Pak Sasa, sudah cukup jelas ya Pak? Semoga menjawab. Baik, next question ada beberapa ya. Baik, mungkin tim two more questions, is it okay? Okay. Okay. Alright, by Ibu ya, ini Ibu Eva or okay. The question is, when you create or teach lesson plan to students, do you use any theories or instructional design models? Or is it only the guiding questions you mentioned earlier? She said that one model she often use is backward design. Yes. Or Yeah. can I say that the guiding questions you mentioned earlier are a model that you developed? So I would say that the questions that we ask are based on backward design. Yeah. Most physical education textbooks that I have seen still don't use backward design principles. It is the old-fashioned way, if you like, the way that I learned to teach. What do you want to teach? How are you going to do it? And then think about assessment at the end of it. So backward design guides how we teach it, and we find that those questions that we've developed match quite well with the backward design principles. But one thing that we emphasize very strongly is to really think hard about the students that you are teaching. That is the first part. So we always say start with who. Okay. Because students in the school that is close to my house will be very, very different from the students that are at the school that is next to Brock University or where the Pete students grew up. So they can't just use the same lesson plan with completely different groups of students. Okay. Ya, jadi Bu Eva disampaikan tadi yang
pertanyaan-pertanyaan diajukan itu memang berdasarkan backward design principles, tapi juga ada tidak semuanya ya menggunakan itu. Nah, ini juga dia bilang yang paling penting dari backward design itu, karena kan kalau kita mengajukan pertanyaan dalam bahasa Inggris memang juga saya rasa sama kayak di bahasa Indonesia ya, 5W 1H kan, jadi 5W 1H. Like we always ask what, why, where, when. Ya, Yeah, yeah. so sama kan kita pasti tanya siapa dulu, audiensnya siapa yang kita ajarkan gitu. Nah, jadi ini yang tadi menurut tim sangat penting juga kalau kita mulai dari who. Jadi siapa yang kita ajar, karena menurut tadi yang dia sampaikan contohnya murid-murid yang tinggal di rumahnya dia, dekat rumahnya dia akan berbeda dengan murid-murid yang tinggalnya di dekat Brook University tempat dia mengajar gitu. Jadi tidak bisa selalu menggunakan lesson plan yang sama gitu. Jadi harus adjust. Jadi itu yang dilakukan dan semoga menjawab. One thing I will say though, with the backward design, it still is step 1, step 2, step 3, step 4, but in reality, planning is more Kompleks. here, back to here, then to here, then back to here. And so we try to model that as a bit more, complex and not so rigid. Ya, ya. Unlinear. Yes, non-linear, Ya, exactly. unlimited. Ya, jadi tadi dia terkait backward design itu kan mungkin lebih masih urut ya, linear 1, 2, 3, 4 gitu. Tapi kalau di kenyataannya waktu perencanaan itu kan lebih yang begitu nyampe sini, oh tapi tadi kita ngajarnya di sini deh nggak bisa gitu ya. Jadi mungkin harus naik naik turun gitu prosesnya gitu. Itu yang disampaikan. Semoga menjawab ya Bu Eva. Masih ada 2 pertanyaan di kolom chat. Oke, yes, you're welcome. Tapi ada yang angkat tangan mungkin mau menyampaikan langsung. Saya beri duluan ya, Bapak ya, Pak Basir Duran. Ya, mau menanyakan langsung Pak, Oke, silakan. baik. Oh, Ibu? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya, Eh, apakah suara saya terdengar, Mbak? iya terdengar Ibu. Oh ya, terima kasih. Perkenalkan saya Basir Duran, mengajar di tingkat SD dari Kota Jayapura, Papua. From Papua, oke. Ya, sesuai penjelasan dari Prof. Tim tadi bahwa di slide tentang struktur mata kuliah di tahun keempat tadi, bahwa pada minggu ke-5 sampai ke-8 dan minggu ke-9 sampai ke-12 itu praktik mengajar yang dilakukan oleh guru atau mahasiswa tersebut, yaitu pada teman sejawat dan praktik langsung di sekolah, itu dikatakan bahwa tadi tidak ada evaluasi atau nilai yang langsung diberikan oleh dosen atau pengajar tersebut. Ya. Pertanyaannya adalah mengapa pada saat itu tidak langsung diberikan evaluasi atau nilai oleh dosen atau pengajar tersebut. Tapi penilaian itu dinilai pada tahun ke-5. Karena tujuannya kita sebagai guru atau calon guru itu adalah langsung kita bisa memperbaiki cara mengajar atau pembelajaran kita, baik itu cara penggunaan metode mengajarnya, pendekatan atau strategi pembelajaran. Biar kita sebagai calon guru bisa merefleksikan proses pembelajaran yang telah kita lakukan. Pertanyaannya adalah mengapa tidak langsung dievaluasi atau dinilai? Mengapa seperti itu? Langsung dari dosen atau pengajarnya. Terus pertanyaan yang kedua, ini berhubungan langsung dengan proses pembelajaran. Kebetulan saya di tingkat SD. Jadi mindset kita guru pendidikan jasmani ini kan selama ini praktek mengajar itu kan kita biasanya jadwalkan pada pagi hari. Pertanyaannya, apakah jadwal pembelajaran yang berhubungan dengan praktik lapangan itu lebih cocoknya bisa di pagi hari atau bisa juga dilakukan pada siang hari?
Kira-kira mungkin ada hal positif atau negatif praktek yang dilakukan pada pagi hari dan siang hari. Kira-kira ada atau tidak? Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Basir dari Papua. Sudah siang ya Pak di sana? Baik, Ya, ya. So, Prof. Tim, Pak Basir is from Papua, the Ah, eastern part of Indonesia. Yes. yeah, wow. So he has two questions. The first one is, well, you said when they first at this course that they have the small group, there is no evaluation that part. Yeah, he still asks like why. Maybe you can explain further because he said as the like later they're going to be a teacher, PE teacher, they need to like for him direct evaluation like from us like the lecturer from the professor is better than the yeah. So he still asks why. First one. First question. Oh, you want to answer that first or? Sure. Yeah. I used to evaluate students when they were doing peer teaching. I often found that they would get so tense and stressed and too mechanical in how they were teaching. And they would get completely stuck on their lesson plan and start to panic. And what that resulted in was them teaching things that they were taught when they were children that were easy and that have been done 500 times every year. I want them to try new things. I want them to try to teach the things that they might be a little bit scared of. For example, a lot of my students are scared to teach dance. Oh, okay. And so I say to them, this is part of the curriculum. You will have to teach this at some point. Try to do it now in a safe environment with your peers when you're not going to get evaluated, and we can learn together so that we can improve. Okay. So that would be at least part of my justification. Yeah, interesting. So when they do, you said safe environment means you're not in it? No, I'm in it, but we You're in try it. to create a culture. And Okay. so I try to model that by Yeah. saying in those first few weeks that I'll say, what did you not like about what I just taught? What things could I have done differently? What things didn't work for you? So I try to listen to the students' feedback to show that my teaching is not perfect. Okay. I'm trying new things and they could go wrong, but let's learn about why they're going wrong. How could it be made better? So I try to model that sort of reflective approach and to create that space where our classroom environment is a space where we can all learn together. Okay. So rather than you give them direct evaluation, you ask them to give feedback to your class, like you're teaching. Okay. Yes. So I try to model being a reflective practitioner myself. Yeah, yeah. Okay, I'll translate first. Yeah, okay. Ya, Pak Basir, bisa dengar ya, Pak? Ya, yang pertanyaan pertama dulu, Pak. Kenapa tidak ada evaluasi itu tadi ya? Nah, jadi waktu ada evaluasi, waktu itu Prof. Tim langsung memberikan nilai. Nah, mahasiswanya itu cenderung tegang dan stres gitu. Jadi mereka stres, kemudian mereka akan sangat terstruktur mengikuti apa yang ada di RPP di dalam mereka mengajar. Nah, jadi mereka mungkin nanti malah stuck gitu ya, bingung dan jadi panik gitu. Nah, jadi Prof. Tim mencoba membuat situasi yang berbeda, mencoba supaya mereka mengalami pengalaman yang baru. Jadi dibilang di lingkungan yang aman, in a safe environment. Jadi dia mau create a safe environment untuk students-nya. Jadi siswa-siswanya
eh, waktu mereka mengajar itu kan mencoba hal yang baru. Tadi dikatakan mereka tuh takut mengajar mata kuliah dance, menari ya, tari. Nah, itu padahal ada di kurikulum. Jadi kalau lingkungannya aman menurut Prof Tim dengan kayak, oh kamu nggak usah takut, ini nggak dinilai kok gitu. Nanti yang akan memberi masukan temanmu gitu. Jadi harapannya mereka berani mencoba hal yang baru, kemudian di kelas, jadi mereka saling belajar satu sama yang lain. Prof Tim juga tanya kelas yang pertama, kenapa kamu ada masukan, kamu punya feedback nggak untuk kelasku gitu-gitu. Jadi mencoba hal yang baru supaya siswanya nggak panik, nggak tegang. Kalau dinilai kan kesannya langsung mereka terstruktur gitu. Jadi saling menilai satu sama yang lain. Itu yang pertanyaan pertama ya Pak. Ya. Second question, Tim. He asked that the mindset for the PE teachers there in Papua, like for the physical activity, practical in a practical class, practicum, Mhm. doing sports in the morning, like all the schedules. Like, what do you Okay. think? Is it better in the morning or in the afternoon, or Uh, what will be the best time during the day to have a PE class? yeah, I don't have a specific answer. All the time is a good time for children to be moving. Um, and yeah, having the one class can be limiting because students are tired or maybe they're too energetic. So maybe some variation, but I don't have an answer that has evidence that to say it's better for them in the morning or the afternoon. Sorry, I don't. Yeah. That's a different area of expertise than mine. Iya, kalau untuk waktu terbaiknya, Prof. Tim nggak punya jawaban, Pak Basir. Dia bilang beda dari keahliannya beliau. Tetapi karena kan tergantung siswanya juga ya. Mungkin kalau pagi-pagi kan jadi lebih seger, mereka masih energetik kalau sudah sarapan. Kalau belum mungkin bisa di siang atau di malam. Tapi intinya tetap mereka melakukan aktivitas fisik disesuaikan dengan kebutuhan di sekolah. Begitu ya, Pak Basir. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih. Yeah. Ya, oke. Oke. Uh, is it okay, Tim? Are you sleepy? Yeah, getting close. It's close to my bedtime, but Oke, oke. maybe one more question. Yeah, one more questions. Okay, one more. Yeah. Oke. Mungkin ada yang mau menanyakan langsung? Saya buka ini. Kalau enggak, saya akan baca satu dari kolom chat ya. Baik. Oh, kalau yang terkait lokasi tadi sudah ya untuk Pak Ahmad Syarif, Burhan tadi ada model pedagogi 4 kondisi wilayah, kepulauan, kota, desa, dan pegunungan. Tadi sudah dijawab Prof. Tim, bahkan yang di samping rumahnya sama yang dekat sekolah itu mungkin sangat berbeda lesson plan-nya. Jadi disesuaikan tadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada, mungkin pertama langsung apa gitu. Eh, menentukan, pertanyaan pertama where itu sangat menentukan di mana lokasinya. Itu lalu ini pertanyaan dari Pak Anugrah Nur, saya bacakan. The student taught to follow your example in conducting teaching in school. Given the various way of teaching and approach, do they allow to use alternatives outside of your way of teaching? Absolutely. Yes. Yeah. Okay. Yeah. Yes. So we tend not to say to students, this is the way to teach, Mhm. but rather, here are several ways to teach. Mhm. Here is why one approach might be better than the other in these situations, but we want them to develop a critical way of thinking about teaching. And so in their teaching journals that they do with their peer teaching, they are encouraged to contrast how I teach at Brock and how their supervising teacher teaches, and to decide which might work for them. Will they be more like me? Will they be more like the supervising teacher? Will they be somewhere in the middle? But most importantly, to explain why. Mhm.
So I hope that they would teach like me in some ways, but I want them to become professionals Yeah. that have a strong way to justify their own pedagogical decision making, because I think teachers need to be acknowledged as experts in their own communities and schools. And I'm trying to develop their expertise as thinking teachers. Oke. Ya, jadi untuk pertanyaan yang Pak Anugrah tadi, maaf, itu kan tadi Pak Prof Tim mengajar gitu ya, terus kemudian dia minta siswanya untuk latihan mengajar. Nah, apakah harus memakai metode atau pendekatan yang sama dengan Prof Tim atau boleh berbeda? Tentu jawabannya Prof Tim tentu saja boleh berbeda, karena dia mengajar, berusaha mengembangkan mahasiswa yang mengajar sesuai dengan eh, mereka tuh apa ya, memiliki kriteria karakteristik masing-masing di dalam mengajar gitu. Jadi nggak harus sama persis kayak apa metode yang dipakai oleh Prof Tim. Tapi jadi mereka bisa kreatif, pakai cara mereka untuk menyesuaikan dengan audiens yang mereka ajar, supaya mereka menjadi guru yang profesional di dalam mengajar. Sorry Tim, one last one. I think it's important. What learning models are good for alpha age children, like nowadays, like for teachers? Sorry, what was the last bit? For what type of children? You know the generation, like we have Gen Oh, Z and okay, for and this is the contemporary. alpha, Yeah, yeah. Gen alpha. yeah. I wish I knew the answer to that. Yeah, I have children who are Gen Alpha as well. Um, I am biased because this is my research, but really, Yeah. I think we want to be teaching children in a way, or in ways, there's not one way, in Yeah. ways that helps them to develop a love of moving. Love of moving. Yeah, Okay. joy of movement. Yeah, yeah. There are many ways that we can teach that, and Yeah. it's going to be different for a lot of children. But I think in terms of a learning approach, I really think that a student-centered learning Mhm. approach or a student-centered teaching approach is going to be more powerful, that allows students to be in the driver's seat, to be driving their own learning, and to be able to advocate for themselves and to Yeah. pursue what they are interested in, Yeah. but also being willing to try things that are new, to take risks and those sorts of things. But I think rather than it being me to say, we will learn this, maybe it could be, I would like to teach this and this. What would you like to do? Mhm. And there's some negotiation there. But I think the student-centered approach is, I'm more and more convinced that this is one of the better ways to teach contemporary learners. Okay. All right. So pertanyaannya tadi untuk Gen Alpha ya, teaching model pengajaran seperti apa yang bagus untuk Gen Alpha. Dia bilang Prof Tim juga ada anak-anak, mereka adalah Gen Alpha gitu ya. Tapi jadi secara umum Prof Tim khususnya untuk pendidikan jasmani yang ditekankan adalah anak-anak atau children harus memiliki atau enjoying the joy of movement, love of moving. Jadi mereka mau suka aktif bergerak gitu. Kemudian untuk dalam hal pendekatan pengajaran maupun pembelajaran, Prof Tim menekankan harus student centered gitu. Jadi kita fokus kepada siswa, fokus kepada mahasiswa kita gitu, supaya nanti mereka juga berlatih menjadi guru yang profesional dan mereka bisa jadi kritis ya, tadi memiliki critical thinking, jadi mereka bisa mengadvokasi diri mereka sendiri nanti, memberikan feedback ke diri mereka juga, kalau nantinya mereka juga akan mengajar gitu. Jadi fokus
Bapak Ibu dosen dalam pengajaran kepada dosennya masing-masing, termasuk Gen Alpha. Jadi Gen Alpha sekarang kan, ya di sini bahasanya Pak Ferdinand kan still developing. Mereka masih berkembang, bertumbuh gitu di zaman now, zaman sekarang. Jadi kita juga harus selalu menekankan kepada mereka untuk memiliki joy of movements. Okay, I think that's all. We thank you so much, Prof. Tim, for the opportunity that we have this morning so that we can share and have a fruitful morning Indonesian time here. It's a night in Canada, but it's very, I think, enriching for all of us and very fruitful. Thank you, Bapak Ibu. Kita berterima kasih untuk Prof. Tim yang sudah memberikan waktunya untuk share dengan kita. Mungkin bisa, ya. Dan kita akan foto bersama dulu ya. Kita akan foto bersama. Prof. Chali mungkin bisa. Prof. Chali masih ada event. Well, terima kasih to everyone for attending and for the really interesting questions. And if people have questions, they can email me. And Priska, to you, terima kasih for translating. It's Yeah. hard work, so thank you. Sama-sama. Thank you. You're welcome. I'm answering you in bahasa. Yeah, I'll have Hilda translate for me. Okay. Okay, we will take photo first together, Prof. Tim. So, Yes, okay. Bapak Ibu bisa open kameranya ya. Oke, saya foto dari sini. Ini cukup banyak, ada 110 orang, jadi mohon ditunggu. Baik, ini halaman pertama dulu, lihat kamera. 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. Second page. We have some quite many joining us this morning. Oke, 1, 2. Oke. Oh baik, yang lain lagi off cam, tapi di foto juga aja ya untuk bukti, untuk bukti. Ya ini juga direkam Bapak Ibu, kita juga ada grupnya di WhatsApp. Tadi ada beberapa yang menanyakan soal materi. Kalau sudah join grup nanti untuk materinya hari ini ada di situ. Ya, sekali lagi terima kasih untuk partisipasinya sudah join di pagi hari ini. Thank you so much for joining us this morning. Sampai jumpa di sesi selanjutnya dari FKPPS. Sukses selalu dan sehat untuk kita semua. Thank you, Prof. Tim and everyone. Selamat pagi. Okay. Good morning. Terima kasih, Terima Priska. kasih. Ya, Thank you, Tim. sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Terima Thank kasih. you. Salam Thank olahraga you. jaya.